Sin par yang subhai pi sekanika YouTube channel pat hakani ko por prolog ngakwa ban hikai pi kumno ba pin edit textile lane ban edit ban long internet kidak rade ban ha ko por pi kwa ban bu status ne ban bu Instagram ne ban bu hapo YouTube yaki rukom ban edit bat dengkat bat ki musik background haki dax ki ba internet teknik por prolog peje kini video step by step kumno ba hikai then kong e happen don we up utau de kinemester but phila ban download you kunne kinemester la da phim padon la da phikwa ban edit video but kini por ngan hikai pat pi kumno ban edit but la da kidon ki perlok ki bom padon you up ki kwa ban edit ne kwa ban download de sa comment support ngasa hikai pi hakwe pat ka video de kini por yang let's kini ka topik minta kaba ngan hikai pi ban edit en kong pi haplet you ne up kinemester but hadin kita lihat ini kinemester ini bawa ulang kumne perlok ini kinemester te net yo ne plus bedam klik ini plus bedam te hadin pilih kini gira show bedam 16:9 but 9:6 but 1 to 1 te kini ka por perlok ani kai pi kini ka ba 16:9 ka ban edit te kalong kum tu kini ka frame ke kering pot la iya ini media but select ke background ke baki ai desa ai ke ke black background ke lawan itu jadi untuk adjust kini kum ke jengkwa ke tongsi jadi kini pun na squat tengah ai nuk sai fi tinggal itu sekian sekon jadi nanti klik ini layer jadi itu betul text de I do text pasal talking itu so tu nggak tahu jadi kumbawa deh bisa ini ada satu kan penhe jadi penlaj yang leu kini front style bila benjit di front style kini kena berkuat tu yang aja itu dan tu ada sih kini text kum tu kum background baru ini jadi nanti untuk perlu kita select ini color kuat color nah itu kan green color jadi nanti kita langsung di kemudian adjust kum di sini kuno berpin export ini export ini finish dispangkan dia akan bertok share message share nah ini tidak ada itu bisa export ya perlu hadir menjadi export ya kena sampai yang step by step kuno bangale kena ke video ya hadir pada itu the box itu akhirnya bang ini kan dapat didit no definitely yang nak kejuk kan akhirnya plus button defin select kejuk ka tu ka frames ada dan yang media hadir untuk select yang background dan akhirnya ka black background hadir black background te adjust kum ju kum ba fi adjust ketum ketu ke size ke ba pada export mana bar hadir nang tu perlox penai dikuni betul layer te fen ai ne sejrong du betul media bar hadir tu fen ai tu ka video ba video export ke betul I miss you nanti fen select ketu ikum tu te adjust kan kum ke sajung tu ka background te I full hadin pladem tu perlox de adjust bahai keneru kama kenong itenan tu kan de pladem tu de fin ai ne daya de fin de YouTube dan cha podu belong batok handwriting belong dur kulom de select tu de filak dan serki color ne tu de scroll pat kumne kan gitu scroll tu ada media ayam media layer dia handwriting select color itu bisa scroll dia kan dia hadir pada bentuk dia adjust biang itu di handwriting kunci fi biar kat ketuk background dia berarti
Hadif ada itu select itu text Stephen I ni bahasa pedang nak habis select ni siapa sprint CW dia belong key dia select biang sini ke way Stephen I biang kumju hi Stephen I nak kena ke way bahas pangsport sprint CW dia hadin fila dem na tu perlock Stephen select biang ketu Stephen I kini ya jepang kara left side kita betul 3 dot be dan 3 dot I send to box di hadif dari tempat select sekena kawai handwriting baik kunju I to 3 dot da I send to box di hadif dari tu devi da pila I pin tick select sekena ka wala video betul I miss you pin select itu de pin I ya sekena ke dia pamon de pin ini dak betul chrome key balong kum kedur beri version ni na sengkai de pernah ban select na tu I do that I enable na ini kan kenapa kenong jana kedu dong jernga jadi peladap itu de na adjust bahaya itu color itu dark ket kum kesajeng itu dark kan kenapa itu na tu jadi film tu tempat nak kena beli kalau kumno bet perlu dia minta kalau long internet deh kalau klik lah kumaki itu ikut hak permit sejauh de kalau kam internet kan tapi kuaban upload status ne kuaban bu ki Facebook ne Instagram ne kumta terter kumjo po YouTube de kena ke video le kalau era pp ada film penang de along kajing to de ne kapor ne kuai fi pen ada pistu balong kajing to de supaya harap wab share subscribe like dulu kenang ba bila ban I yang ki new update video ki ba ngala ban hikai ne ban pen I fi te kene kapor perlu ada pikwa ban art musik background hapor kamlom seutanat ken te fina ban I audio din ta pin select skin ni musik background ki ba pila download ada ka phone jong fi te kene kapor kan chu anuk sai fi go way te ada ide kan ni kalau kolong kena pet itu te kalau kam internet shoot ada don samsung background kita internet kan te tentu perlu kena ke video te agar part ya pi lah dah don ki jingkli lah pi ko apan kali te sebab komen siapa nan salah ban hikai pi lagi part video te takum ne kuplay ko po pi kuplay siu What they doing, keep on doing that.